Hello guys, maupay nga adlaw ay matanan mo. Kumusta ka mo? Nga namimiss ko na ka mo maupay nga oras. So, adi naton istorya nga pampagod vibes. Ang title ini Kamingaw. Ini an emosyon nga diri malikyan, hiton kada tagsa kung nanunumduman. Suo ka pamilya, mga kasangkayan, ini an kamingaw, hiton aton dogan. Hapira ka adlaw nga aton bakasyon, panahon mag-relax, pahuway gihapon. Tungodhan kaguol, mga obligasyon, sobra na kadamo, nagluloon-loon. Kamingaw haiya, kun nahinunumdum. Pirmi magkaupod, pirmi magkadugtong. Yana kanya-kanya, tungod kay bakasyon, inop na laanay ug imagination. Paano ba naton mingaw tatambalon, kakuri hadughan ug hapinsar naton, video call ug chat, nga komunikasyon ug mga memories aton babalikon. Tungod han kamingaw, haros ka magtangis, waray himurayaw, nagtimpla nag-ipis, nga magkarantahon, bisan waray boses, pagliaw paglibang, kay mayda namimiss. Ayan, maupay nga oras. Thank you so much sa nga aton istorya nga pampagod vibes nga may pamagat kamingaw. So matanan kita yan nga oras na mimingaw, especially at doon aton mga estudyante, yan era mga friends, yan era mga love, someone, era. Thank you so much. Ngan, maupay nga oras. Good day to one and all. God bless you all.